أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Silamɛya la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Alakira sallallahu alayhi wa sallam cɛbaw kun ko ka d'a ye. A ye cɛbaw kanu, cɛba minnu n'a n'olu ma deli ka ɲɔgɔn ye fiyewu. N ko cɛba dɔ bɛ yen a ka kuma fɔra Alakira ɲɛna n'a tɔgɔ ko Antar ibn Shaddad. Don nana ka n'a ka kuma dɔw lakale Alakira ɲɛna. A tigi tilala kuma na dɔrɔn Alakira ko k'ale ma deli k'a kanu fiyewu ka arabu jahili mɔgɔ ninnu dɔ y'a ɲɛna n'a bɔra Antar la. O kumana Alakira ye Antar kanu kun jumɛn na? A kɛra a fɛ kun jumɛn na? Cɛya minnu b'a la ani dusu minnu b'a kɔnɔ, a ka jamana kanu minnu b'a la n'o ye Bani Asikaw ye, Alakira ye a pesé n'o de ye k'a nege minɛ ka sɔrɔ k'a fɔ k'a kun ka di ale ye diɲɛlatigɛ la ale kun ma se ka nin cɛba in ye a ɲɛna. Donc cɛba in a ye Alakira attiré ni fɛn minnu ye an b'a fɛ k'an da don o la ka dɔ niveau la, parce que an bɛ jamana min kɔnɔ bi, jamana in mɔgɔ bi o cɛba ninnu dɔw dɔnni na. Alakira ye mɔgɔ minnu bonya ka sɔn mɔgɔ minnu ye, il faut que an ka olu tɔgɔw da silamɛw tulo kan k'u ka kɛwalew da silamɛw tulo kan, parce que Alakira ye an ka kuduwa de ye, anw tɛ foyi la Alakira dege sallallahu alayhi wa sallam. Antar kun ye farafin ye, mɔgɔ kun don mɔgɔ min n'a filila bolo kɔfɛ n'a sera k'a yɛrɛ bɔ a ka jɔnya la, ka a yɛrɛ ka hɔrɔnya ɲini a yɛrɛ ye, ka sigiyɔrɔ ɲuman ɲini a yɛrɛ ye, ka fɛn bɛɛ ɲini a yɛrɛ ye, ka taa kɛ dugu maaba ye, dugu maaba kelen fo ka taa k'o ye. A y'a kɛ cogo di? Hakilila jumɛn kun bɛ Antar la? An bɛna dɔɔni f'o fana na. Antar ko, a ko hakim suyufaka fi riqabil uzzali wa iza nazalta bidari zullin farhali. Ko hadamaden k'i ka bamuru kɛ ka fɛn jasilenw, fɛn nɔgɔlenw olu talo ka b'i bolo ɲɛma, wa ko n'i jiginyɔrɔ kɛra jasiso ye, ko ma suliso ye, ko kana jigin a kɔnɔ k'i yɛrɛ ta. Jasiso ye yɔrɔ jumɛn ye? Mali ma kɛ jasiso ye. Billahi n'i ti maliyɛn ye, n'i ye cɛ ye, n'a fɔra bi k'i kana Mali la, i yɛrɛ b'a dɔn k'i ti sécurité la, i b'a dɔn k'a fɔ k'i nana yɔrɔ jasilen la, billahi b'i ka avion ta Mali kɔnɔ i tɛ sɔn ka jɔya. Mun b'i bali ka jɔya? Mali fankelen minɛnen don, maliyɛnw bi bɛnjɛ la Bamako, i b'a fɔ ko foyi ma deli ka kɛ. Nin jasi kɔnɔ, nin kuma suli kɔnɔ, u t'a dɔn k'a fɔ k'olu kuma sulilen don, u t'a dɔn k'a fɔ k'olu jasilen don. Alakira cɛba minnu ka di Alakira ye, anw bi maliyɛnw tɛ. Cɛba ka yɔrɔ tɛ se ka minɛ k'a ka dugukolo fan fila minɛ a la, a bɛ yɛlɛ la, a bɛ tulo la, a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen la. An taara ko tuguni, a ko wa iza bulita bi zalimin kun zaliman wa iza laqita zawil jahalati fajhali. Ko ni tɔɲɔlikɛla bɛnna k'i fana ka kɛ tɔɲɔlikɛla ye, wa ko ni jahili fana bɛnna k'i fana k'a ladege a ka jahiliya la. Dɔ farala sima kan sisan, u ye 6000 de fara Mali sima kan. Faamaw ani muhutakiru, commerçant lankolon ninnu, u ni faamaw bɛnna, u bala ka fantaw ka nafolo dun, u ye 6000 de fara sima kan. Mais i ti maliyɛn kelen ye mun bɛ wuli k'a fɔ ko a ti kɛ na. Ko ni tɔɲɔlikɛla bɛnna f'i fana ka kɛ tɔɲɔlikɛla de ye. Anw ka peuple, anw m'a faamu, u sigilen don ten, yirikɔrɔ kuma la ten. Mɔgɔ si ti wuli k'a fɔ ko nin ko in kɛra n na, n bɛ wuli k'a bali. Association des consommateurs bɛ yen, mɔgɔ si ma wuli ka n gé ko fɔ, ka 6000 o de farala tɔn kan, o bɛ se ka miiri kunkolo la cogo di? Buru dɔrɔmɛla b'a la ka dugu dɔw wuli. Maliyɛnw, n'an m'a lajɛ dusubana maliyɛn kɔnɔ, saya ka fisa maliyɛn ma bi balo ye. Maliyɛn yɛrɛ kɛra i b'a fɔ k'olu den ma bɔ nin cɛba ninnu na. Mun nana ni nin ka kana ko ye an ka dugu la? Antar ko wa iza laqita zawil jahalati fajhali. Donc jahili minnu bɛ ka mara,
n'u ka wajulu kɛla jahili n'u bulu fana bila ka an nɛgɛ ka don daw fɛ da mun manana ni ko nasugu ninnu wulila jamana kɔnɔ ni an ma wuli an fana b'an si kɛ il faut que an fana ka wuli k'u kunbɛn ni jahiliya de ni jahili y'u kunbɛn ni jahili kunbɛn ten an taara y'o de fɔ a ko fana a ko wa izal jabanu nahaka yawma karihatin khawfan alayka min izdihami jahfali فأص مقالته ولا تغفل به واقدم إذا حق اللقاء في الأول أكو ني جيتو باسكي جماعة مالي جيتو تشارا أكو ني نتا شكنكا ني جيتو نانيما كفوكاد ني لدي كان تاسا ني ترى بيسافولا يا كون ميتا يرفا ايرفتا او ميتا يرفا مالي فولا او نتا ني فولا امنا بو جماعة امنا بو باسكي امنا تا كافنو ريكلامي fɛn ya ka la droit ye o réclame yɔrɔ la dɔ b'a fɔ k'i kana bɔ ko sinon k'u bɛ mugu ci la an ta ko ayi ko kana lamɛn cɛbakɔrɔ ti jitɔ lamɛn ko ni cɛkɛnɛ don nana don min na k'i k'i jija k'i ka bila ɲɛma o de ye cɛ ye nin de nin n'a ɲɔgɔnna dama de ye nin cɛba in diya ala kɛra ye an tɛ ka kuma silamɛya kɔfɛ dɛ cɛ jahili mɔgɔ de ala kɛra ko k'ale tun b'a fɛ k'a ye a ka nin jogo kɛrɛnkɛrɛnlen ninnu de kama a b'u wɛrɛ fɔ tuguni a ko wakhtar li nafsika manzilan ta'alu bihi aw mut kariman tahta zilli al-qasbani yan kɔni i b'a fɔ k'a b'a la ka kuma anw ka cɛdenw fɛ a ko cɛbakɔrɔ funankɛni k'i ka jɔsi ɲini yɛrɛ la ka sigiyɔrɔ ɲini yɛrɛ la i kun kɔrɔtalen don sigiyɔrɔ min na ou bien qui katasa ikata guerre gongo jukoro kono flagi je e kra fardini e sigoro man e kun ko ta din ti sigoro la guerre bala ka kay matasa guerre kero la ako ki kra fardini ala kra ya sallallahu alayhi wa sallam aka general document ko Khalid ibn Walid ale nyona general madle kana islam ya ko ale tun ye ala kira yɛrɛ ka général kɛrɛnkɛrɛnlen ye a b'a fɔ a ma ko Seyfullah el Maslul a ye ala ka banburu tɔgɔ da o de la Khalid ibn Walid kɛlɛ ti kɛlɛ ye a ma min kɛ ale de kun ye a ye mɔgɔ hakɛ mun faga silamɛya nɔfɛ a ka jamana nɔfɛ mɔgɔ tɛ se k'a da k'a ban a yɛrɛ t'a da dɔn a ye guerre hakɛ min kɛ mɔgɔ t'a da dɔn Khalid ibn Walid saya selen a ma k'a dalen to dilan ala kira ka kala dunya cɛw ye ko a dalen dilan k'a ɲɛ b'a la ale b'a fɛ ka sa Khalid ibn Walid worondora a kɛrɛfɛ mɔgɔ ko k'i bɛ worondo mun na a ko k'ale sayɔrɔ man ɲi ko nin tɛ cɛ sayɔrɔ ye k'u ka fini bɔ ale la k'ale lajɛ u ye Khalid ibn Walid ka fini bɔ a la a ko u ɲɛ bɛ bolodengɔni dayɔrɔ la ale fari la ni min tɛ banburu nɔ ye i b'a sɔrɔ o ye tamanɔ ye min tɛ tamanɔ ye o ye jigininɔ ye k'ale ye nin bɛɛ sɔrɔ guerre la ko mais k'ale ma se ka sa kɛlɛkɛyɔrɔ la k'ale natula filɛ sa fugaridenw dayɔrɔ la a tora o worondo la fo ka taa nin yɛrɛ tuma min na a fɔ anw tɛ se ka ninnu ladege ala kɛra ka sunna de ye nin ala kɛra ka kalanden kɛrɛnkɛrɛnlen jogo de ye nin fɛn ninnu ye ala kɛra kanufɛn de ye nin fɛn ninnu ye ala kɛra ko silamɛ tɛ se ka kɛ jitɔ ye silamɛ ma ka jɛ ni jɔnmaya ye silamɛ kan ka taa sa drapeau jukɔrɔ o ka sa i dalen ka sa jɔnmaya la mais n b'a ɲini aw fɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u sara kɛlɛkɛyɔrɔ la jamana in kɔnɔ yan nɔ ka di an kɔni ye a k'u ka lisi kɛ ka bila n'u ka lisi kɛra ka bila a ka to ka janjo da o la k'u tɔgɔ fɔ o ka fisa généraux minnu b'a la ka taa sa Bamako o ni colonel minnu ni sɔrɔdasi yɛrɛ sara Bamako Mali filɛ tile min na bi Mali filɛ tile min na bi Mali filɛ kɛlɛ min na bi sɔrɔdasi sayɔrɔ ti duguba kɔnɔna ye sɔrɔdasi kan ka taa sa nord de la u kan ka taa sa front de kan billahi ni sɔrɔdasi sara duguba kɔnɔ Mali la n'u taara ka taa cɛfarin pɔrɔlɔn fɔ a kunna billahi mɔgɔw kan k'u kɔlen don ka taa n'u sen fila ye sayɔrɔ tɛ bi mɔgɔ n'i bɛ maloya bi ko e ye tentigi ye Mali la bi billahi kana sɔn i ka taa sa duguba kɔnɔ i sayɔrɔ bɛ yen nka peut-être a bɛ se ka kɛ décision bɔyɔrɔw ye a bɛ
se ka yoro yoro a ko njuru ko bi mama la mo bi ka nga soldat to dugu kono yala la no ka soro mali fangile be mi ne do ulu be de ko do afuma fe mana sauta fere ne jane me kono billahi mo kelin tu la mu ci wa on yere ta do horeya kono dambe kono keleke che e ka dugu mi ne do e bi yala la e bi benja la e bi warshena on sait qu'à doko horeya ni dambe min kama e se ki ngorota ifado jela chogomna antarko ako in kuntu fi adadil abid fa himmati fawqa as-suriyya was-simak al-azali ako kale joni ko ale to bi jonga lisila ko me ko ambition min balela dusum balela ko keme kale korota ka teme suriya kan sinali lolo kan ka teme simakul azal kan wa dusuya temo ka de dusuya ke duguma bakeleni billahi ako wa bizabali wa muhannadi niltul ula la bil qarabati wal adid al ajzali ako ale aka korota so ni aka bamuru de ale aka korota so ni aka kala bien ni ale ma korota soro ni fatogo ye ale ma korota soro ni batoro ye wa ale ma korota soro ni nafulu ye parce que ale ma deli ka nafulu fila korota ye an ka jamana kono bi nafulu de kɛ korota ye moru yɛrɛ b'a la alimamu ye nafulu kɛ korota ye an ka jamana in kɔnɔ yan n ko don dɔ kɛra a la umaru ibn al-khattab radiyallahu anhu urgence dɔ y'a sɔrɔ sufɛla fɛ ka taa an kundigi muhammad sallallahu alaihi wa sallam an ka ladege fɛn fɛn sudugu tila ma fɛ su kolenba a taara se alakira fɛ sallallahu alaihi wa sallam a taara da kongo a bɛ ka da kongo a y'i yɛlɛma a ye alakira ka diginɛ lajɛ a ɲɛ bɛ alikama kilo 2 ɲɔgɔn sigilen la bɔrɛni na k'o sigi a ye sanfɛla la a ɲɛ bɛ jakumajuruni dɔ dulonnen na yen nɔ nbalani dɔ b'o kɔnɔ yen a yɛrɛ ɲɛ bɛ diginɛ n'a mɛ dɔ la alakira bɔra sallallahu alaihi wa sallam a fankelen bɛɛ kɛmɛ tɛrɛntɛrɛ ye dɛbɛ tɛrɛntɛrɛ n'i da dɛbɛ ka mɛn dɛbɛ bɛ tarasi minnu bila i la a bɔra o tarasi ninnu b'a la a kɛmɛ ka birifini melen k'a yɛrɛ la ka teliya ka na a ka sahaba baden lamɛn a bɔra sahabakɛ ɲa ye min ye umar ibn al-khattab ye alakira lajɛ k'a lajɛ a ɲɛji sira fila sinna ka jigin ten alakira k'a ma ko umar ko mun b'i lakasi mun ye lakasi a ko muhammad alayhi salam a ko ale kelen ka seydina muhammad ka condition ye ale kelen ka diginɛ lajɛ a ka dumuni dayɔrɔ lajɛ ka a yɛrɛ bɔra ani k'a si cogo lajɛ ko de ye ale kasi ko surtout ko ni ale y'a miiri persiw ka masaw si cogo la olu bɛ étage ba minnu kɔnɔ rumaw ka masaw bɛ jardin ba minnu kɔnɔ ko ale mana sigi ko ka miiri o la ko tiɲɛ na ko ka olu fana ka masa ye diɲɛ bɛɛ ka masa arabuw ka masa don silamɛ mɔgɔ o mɔgɔ ko k'a ye silamɛ o bɛɛ ka masa don ka na o si cogo lajɛ o ka dumuni kɛcogo lajɛ o de ye ale ɲɛji bɔ alakira yɛlɛla a ko umaru ma a ko ne ko e ti jɛn n'a ye an ka diɲɛ to ninnu bolo an k'an ka lahara to wa nin de ye alakira ye sallallahu alaihi wa sallam anw min de ka sira kan fɛn o fɛn ti nin ka sira kan anw tɛ filɛ maa ye anw tɛ filɛ silamɛ ye anw tɛ filɛ wajulukɛla ye anw tɛ filɛ alimami ye anw tɛ filɛ karamɔgɔ ye hɛrɛ k'i yɛrɛ kan cɛ o cɛ tɛ alakira ka sira kan anw ka jamana in kɔnɔ bi anw tɛ sɛgɛ ti k'a kɛ e la n'i bɛ sigi ko segin ko i kana alakira ka sira kan ne ye alakira ka sira ye alakira t'i waso fɛn yɛrɛ ma deli ka kɛ alakira kuma t'a ka waso n'o ye ayisa ɲininka siɲɛ kelen ko ni alakira sallallahu alaihi wa sallam ni gɛrɛ kɛra n'u nana ka bɔ gɛrɛkɛyɔrɔ la ko bitɛnde gɛrɛw bɛɛ bɛ cɛ ka na alakira fɛ yen mɔgɔ minnu b'u ka sarakaw bɔ mɔgɔ minnu b'u ka jagaw bɔ k'u bɛna bɛɛ di alakira ma ko alakira de k'a bɔ ko mɛ k'olu ɲɛ bɛ sɛgɛn sin dɔrɔn la alakira ka du kɔnɔ k'a musow bɛ sokurun de kɔnɔ i b'a fɔ kulukulu ko mun nana n'o ye ayisa ko bilahi a ko fɛn minnu bɛ cɛ ka don alakira fɛ yen ko dugu tɛ jɛ ka kelen to ye ko kuma dɔw dugu bɛ jɛ tellement que i b'a sɔrɔ alakira y'u bɛɛ ni k'olu bɛ jɔrɔ u ka daraka duncogo la sallallahu alaihi wa sallam
donc ni sunkaloba in kɔnɔ bi ni dɔɔni ta an tar la ani alakira sallallahu alayhi wa sallam jugow la ka fitinin fɔw ye ala ka don wɛrɛ jira an na an bɛna tɛmɛ n'a tɔ ye